Jorani kok pana nanya bagi nasing tauza kapan di jatuh taksi buk semua punya kawin kawin jam suku tini Jorani kok pana tini 19 tarik Desember 2024 साल मारी तिनी कतर कतर कक मा तुई हने रिबस कन तम आं समी काबो ताता बुकसं त्रिपुरा हास्ते ताबो खानि हाइ त्रिपुर राजनीतिनि हापारो जानजा जागा खालायनि बागैनि हास्ते हापांके बाबैसा फासिं बरनि हापांनि हामग्राय सावंगतां फुनुगै दङ तै बाबैसा फासिं बरनि गोबांमा मंडल प्रेसिडेंट चंगायानो तुई कक साब्लाय गोरों गोरों जागाव कक नुइ दङ आमनो कारि बाहिनो गोरों गोरों जागाव हामग्राय सावंगतां फुनुलायनाय हास्तेओ सरकारनो हापां नै गाहाम नै पलायनाय दङ तै बावैसा फासिं CPIM रक बाहिनो बरनि गोबांमा जे बखाक्सते कमिटी महकुमा कमिटी दङ आरो ककसा पान्डा खायै तर बर बागै दङ तै कांग्रेस रक गांके जे पार्लियामेंट विरोधी दल उमनि बागैनाय पार्लियामेंट उमनि कक दिसाबै खादमानि फुनुलाय दङनि मांगनि कासे फाय दङ अ जराव तै बावैसा फासिं बांलादेशनि सरकार बाय भारतनि सरकारि बिसिङाव आवश्यक कतर नासरालाय मुंगिया पानो बांलादेशनि तंकसन गरक बाय yang भारतनि तंकसन गरकनि बिसिङाव नासरालाय माने बेलाय खेनो तुंखि कालाइजा अ जराव सोशल मीडिया ति गांकाय सिरा नुगलाखे चक्रगरिया त अबाहाय कायसा हालौलाय तंलायो अ जराव न होम मिनिस्टर अमित शाह बो नॉर्थ ईस्टार्न काउंसिल नि कायसा मीटिंग नै बागै खाना फायै हास्तेओ आ फायनो कितिङिनो बांलादेश बाय जेहेतु बुखुबायसि सालायपानो सामुरक तायाति खायना बागैनाय कराक नाय मथां रजाखा yang Agartala border di simi border to crack no nai mathang emon ki tok phano lagi hisabo ungui tongkha tai drone kaisa phaibos kang manjakha ngai aba hike tabo border ro crack security khaba mebakshano Agartala ni lama tini horchaya hor hopung kasangma jorao nai mathang bodol 10000 thiklaijak Agartalao tai kuno kaisa no bardia khainai bebang checking khlai tongo abo machine by kuno kebo mani hamia samusita tangne rokongke aborno bebang mari tongo kasui tongo aba keno khana phaisa koine home minister Amit Shah hunyo security tight khlaijaka home minister no kariba hanyo phainai notice ni joto hasteni montriokra joto hasteni hastefa abo je tabo north eastern ni je council plenary session o jagawono notice ni hamkai ni tinai je donor minister Jyotiraditya Scindia boto tongai hekai oba heke karak nai mathang khlaijaka je Tripura o taklai edition meeting nani kok thoma bagini umbaba belake karak nai mathang bisiti ni tini nai kolei tongmani no kok thoma kasai phekya kharanya di police haste police ni DG Amitabh Ranjani khubo karak nai mathang ni kok thoma in front of tribal welfare department सामने एक बिल्डिंग है उधर जाके क्वार्टी NEC की बहुत बड़ी मीट है यहाँ बहुत हाई लेवल डिग्निटरीज आ रहे हैं हमारे माननीय यूनियन होम मिनिस्टर भी रहेंगे यहाँ तो बहुत ही व्यापक और बहुत ही विस्तृत सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जा रही है फर्मिंग ऑफ दी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से लेके इंटरनल एरियाज की पेट्रोलिंग नाका को स्ट्रेंथनिंग हमारी प्रिवेंटिव एक्शन इत्यादि ये नॉर्मल पुलिसिंग में हो रही है। इसके अलावा यहाँ कारकेड रूट लाइनिंग होटल पोलो की जर्नल अरेंजमेंट स्टेट गेस्ट हाउस में जहाँ VIPs रहेंगे वहाँ की सिक्योरिटी हाई राइज बिल्डिंग्स वेरिफिकेशन चेकिंग ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूरी गतिविधि होगी जितनी मीटिंग्स हो रही हैं जितनी भी फंक्शंस होंगे उन सबों का एक समन्वय ऐसा हो ताकि हमारा सिक्योरिटी टाइट हो और अनअब्टूसिव हो। इसकी अभी आज ट्रायल भी चल रही है हम लोग उसमें फाइनल पॉइंट्स चेक भी कर रहे हैं। इस अरेंजमेंट में कितना फोर्स यूज़ किया रहा है? फोर्स टोटल हमारी करीब मुझे लगता है पूरे स्टेट में अगर देखा जाए जो डिप्लॉयमेंट हुआ है बॉर्डर पे देखा जा रहा है 10,000 के करीब फोर्स डेफिनेटली होगी और ज़्यादा भी होगा। सिर्फ इस क्षेत्र में करीब 6-7 हज़ार लगा होगा टाउन में और बगल के एरिया में रोड पे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पे क्योंकि ये शिफ्ट पे है इसीलिए फोर्स में हमको बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल फोर्स भी बिल्कुल सेंट्रल फोर्स है BSF CRP हमारी और भी यहाँ आसाम राइफल इत्यादि हैं उनको भी अलर्ट किया गया है बॉर्डर के BOPs को अलर्ट किया गया है। तो सारे फोर्सेस मिलकर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि इसको खूब अच्छे से कंडक्ट किया जाए। सर विशेष थोड़ा सवाल है सर होम मिनिस्टर का कोई विजिट के बारे में कौन कौन प्लेस में जाएगा इसके बारे में कुछ
yang Home Minister Amit Shah oro plenary session phayo huni hinpano BJP hasteni bo hanyo BJP party ni je head office taubo tangjagya ko oro Vijay Kumar Chomuni bo je tongmani abuto belai ke set abuno tabo kotor ke tangjaka abuno Home Minister Amit Shah tangnani bagai motai phainai bumi puja no ham motai phainai gai aboni urono nok chai tala building tangjak gai abuno ti jaga dui kani hai jaga kotor BJP ni hasteni habono kotor samnai tangno bo tini thairok rehato Home Minister thangnai abui thangai nai kha Sirangbari Montri Tingkurai tai agini MLA rok bahinyo parike khana jadi Montri Tingkurai ni ko আগরতলা শহরের নতুন নগর ভিআইপি রোড আগরতলা এয়ারপোর্ট যাওয়ার যে পথে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কার্যালয় নতুন ভবন নির্মিত হতে চলছে মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহর হাত দিয়েই এটা ভূমিপূজন হবে এবং এটা শুভারম্ভ হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন এবং রাজ্য সভাপতি সহ রাজ্যের আমাদের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব যারা রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির সকল স্তরের নেতারা এখানে উপস্থিত থাকবেন এবং সকলের এখানে একটা সহযোগে আমরা একটা সুন্দর ভব্য দিব্য বলতে পারেন একটা সুন্দর কার্যালয় নির্মাণ করতে যাচ্ছি যেখানে থেকে এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণে জনগণের কল্যাণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই ধরনের একটা কার্যালয় আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি কতটুকু জায়গার পরিমাণটা কতটুকু এবং কত তালা বিশিষ্ট হতে পারে এটা দেখুন এটা তালা বললে G+4 তো হবে এটা মিনিমাম থাকবে এবং বাকি লেআউট ফাইনাল হয়নি আপনারা দেখছেন জায়গা অনেকখানি এখানে প্রায় 2-3 কানির উপরে জায়গা রয়েছে তো এখানে একটা বড় কার্যালয় হবে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির এখন বর্তমান যেখানে কার্যালয় রয়েছে খুব ছোট কার্যালয় সেখানে আমাদের রাজ্যস্তরীয় মিটিং বা বিভিন্ন প্রোগ্রাম সেখানে অসুবিধা হয় তার জন্য এটাকে এখানে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে এটার বিশেষ সুবিধা কি থাকবে বিশেষ সুবিধা কিছু নয় মানুষের কাজ করতে সুবিধা হয় এরকমই একটা অফিস যেখানে আপনারা জানেন এই রোডটা এখন আমাদের ভিআইপি রোড ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বা এই রোডটা ভিআইপি রোড এখানে একদিকে যেমন দিল্লি থেকে লোক আসতে সুবিধা হবে একদিকে দক্ষিণ প্রান্তের আমাদের দক্ষিণ জেলা yang Tripura বিধানসভানি স্পিকার তাই যে কেরম রাজ্য চাপনাই কমিটিনি চেয়ারম্যান বিশ্ববন্ধু সেন নীতি ফাংবাই তিনি বিধানসভাও বসকাংনি ত্রিপুরা বিধানসভা মাসিমলনি অধিবেশন কিতিঙি কাইসা নাংকুকমানি কগলাম পান্ডা সংসদাকা কগলামো মানজাখা जों फेरं मन्त्री रतनलाल नाथ बेरेखिरि मन्त्री सुशांत चौधरी ताई हाबां फातार बदलनि अजा जितेन्द्र चौधरी ताई सिसा फांजोक कल्याणी रायनो खबै जुदा MLA रक गाय कगलामो विधानसभानि अधिवेशन नायकलना रजाक जुदा कगरकनि कक्साबजाखा आबै बाक्सनि विधानसभानि रायजा रनति बाहिनो आदं रकनि जे नांकुकमानि कगरकनो बाहिनो तिसाजाखा तिनि कक्साबानि पान्दानि बिसुति किन्तु बस हालाव अधिवेशन नाय आवाज थाख्लायनाय सालकिसा उलो आबाहायनिनो कक्तमा चिनिया पलो गाय तिनि बेलायखे खातमनि बिसिन्तै त्रिपुरा हास्तेव हुकबा खाये रकनि माइ सरकार चुबाचु मानि रां रुइनाय पाइ दङ सेमान दङ बाहायनो टाक्लाय बाहायनो पाइनायनि बागैनाय सालचंजाखा 19 तारिख डिसेम्बर गे आपनो कितिङै तिनि अरो जिरानिया माधव चौमुहनिओ दङ कायसा खाद्य गुदाम जामुंनि फुड गुडाउन आ जागावनो हास्ते बेरेमनि कायसा पान्दानि बिसिंतै 51टा जागाव माइ पाइजागनाय आबाहाय अफ स्टेट लेभेलनि पान्दानो सेंगि रिजाखा गाय स्टेट लेभेलनि अफ माइ पाइमाइ तेरनो चेंगि रिजाकमानि पान्दाव थाङि मानजारिखा हास्तेनि चामुं लुकुबागमुं ताई बेरायखिरि नायखुनि मन्त्री सुशांत चौधरी तंखा हुबा ताई हुबा खाये रकनि हामक्राय मन्त्री रतनलाल नाथ तिनिनि पान्दाव मानजागै बरनि नायखुंकानि जुवासुबानो माइ पाइनि साउंबो तांनो चेंगि रिजाखाबा कगनार फुरु मन्त्री रतनलाल नाथ साइका ताबुसा जरतै 2,76,000 जना हुबा खाये रक प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान निधिनि सेबसाबमानि दङ ओंखाय 18टा स्कीम माने किस्ती 18टा खेब बरक रां मांखा टोटल 70 कोटी टाका रां रजाखा बसाय थाखा हुकबा खाये रकनि आजि मुनो बाना बागै प्रधानमन्त्री जतुसे फान्डुइ दङ ताई बरनि बागैनो
rang chuba suruinai mai pai tongo hukba khanye rono laker jangi tongo rajagi tongo albai jangai machine mai nyak jangai mai bor jangai machine ro hukba khanye rok moni bazar khanye ni bagi bo tabo rang rajagi tongo tai rang dai surumani bisiti sar mani bisik begitu busle rajagi tongo haste hapang ni bukhakti sak chukja khlaiti saren bagi chai choi tongo haini do bosaka BJP hapang khaiman yaklo no 3,72,000 hukba khanye rono 2025 কোটি টাকা লাখাই জায়গা তাও যদি আমাকে গোবাं মাসিকলা কাইজাং রকনি হামপ্রাই ইনি দङ চামুং নাইফুং আবদুকারি ব পাইথাক জরা বারাথা কতর হুম মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদি একবার শ্রেষ্ঠ ভারত সামনে নাইমা হাই ত্রিপুরা যেমন মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরানি সামুং খাই দংমা হাই তাবো মন্ত্রী রতনলাল নাথ বাই মন্ত্রী সুন্দর চৌধুরী খালাই নাই তামো এক মজলিসপুর শ্রেষ্ঠ মজলিসপুর সামনে নাই তিনি কগনা রাখা ফরিখানে তিনি কগলা দেশের প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় চারটি বিষয়ের উপরে কৃষক গরিব মহিলা এবং যুবক উনি মনে করে এদেরকে যদি আত্মনির্ভর করানো যায় তাহলে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত হবে এগুলো প্রধানমন্ত্রীর লাইন এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কৃষক এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে হবে আপনারা জানেন একটু আগে বলেছি প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি কৃষকদের যাতে আয় হয় এই জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি করেছেন এবং এই পর্যন্ত সারা দেশে আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে 2,76,000 কৃষক কত টাকা পেয়েছে 790 কোটি আমাদের রাজ্যে 18 কিস্তি সামনে আসছে আবার 19 কিস্তি 2,76,000 কৃষক 790 কোটি টাকা পেয়েছে আমাদের রাজ্যে আমরা কৃষকদের সাহায্যের জন্য কি করি আমরা সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করি যেটা আজকে মার্কেটে এই জিরাইয়া মার্কেটে ধানের দাম কত 1 মণ ধানের দাম আমরা yang ti pramotani bukhakti bahanya yem babranjan yang ni sakthar mumbai kami amchai rogo tabo tui lama karen tai kabang ma junjalok kalai tongne rokno punugna bagai nyai Kanchanpur ni SDM kai tai BDO rokno tlangai tini yem babranjan yang ni phangbai bamboo parao tlang thangjaka tlangi nei punugika amchai ni lukorok ni tamo junjal tong abrong tinai Parike, kerana bagi yang babranjan yang ni kami berai lupa hampai samutani tomani koktoma. Kanchanpur ni SDM sahib tu bagai cini RD executive engineer, erpore cini PWD ni executive engineer Milton Ria, akhirnya DWS ni, final tu cini SDU na. এরপরে চিনি লাইন ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি ব্রো রতন ফেব্রুয়ারি তিনিও শিমলং পাড়া জামপুই আরডি ব্লক नि अंदर के लास्ट पाइथाम विलेज बॉर्डर मिजोराम बॉर्डर बरो फाये चंबो जे बो तुइसाराव बरो पारा बाय शर्मा बो कनेक्शन बय चंग बिदि चलाये ताव चंग खूब पॉजिटिव चिनि रेस्पॉन्स जंगमाय हा चिनि डिपार्टमेंट नि बिते आरडी पीडब्ल्यूडी ब्रांड बिते चिनि एसडीएम नि तुइथेमबाय के तिनि नाम क्वालिटी रखना खूब खुशी नाय मासो पामखेना অনেক বছর না বহুত বছর তোমো প্রায় মিটা বছর না চিমলো পারা 100 এর উপর মানে 100 से ज्यादा वहां में बोलुक बस्ती हैबिटेशन ini 100 বছর ni উপর 84 বছর তোমো মহাল লামা মাকরই কারণ কে নাম তোমো এমন একটা জায়গাও হা जाबाय जे लामा कानेक्शन काहामियान कारणो तुमनो नाम जागाव बताओ जे चिनि बो बिस्कांगो चो आसाखौ चिनि इंजिनियर रौ होइतो चिनि एसडीएम नि होइतो एश्योरेंस चो माया जे इंटरनल रोड रौ बामा कानेक्टिविटी नामरो सामनाय बो बसरो जों बीपीआर अफ मारो के प्रोजेक्ट नेक्स्ट मासिं राउंड से जाते काम में मोजां
taklew je khemai mon jara to khenai are bo next lauta यही सबसे अच्छा बोलनी चाहिए उसके मैंने ऐसा कि मोये दोनों हमबाई जे लाइन डिपार्टमेंट ना केना पाराने बिति क्या सब पारी media ta pro khachau tini yem babrongdan sauthai mobai bini dukhok lom ti kia bini area na jaga visit khiye chini rozara jonokorno bong bukti khokchui to bukti agare to pa jaga o bong nai taiye bo simnong par onek balu mo tiri po jana bro thui tong po jana bro po jana phaimeya jana bro po jana phaimeya u jana mai jana o mai rong tok ma se u jaw japui do hote jana bai khu ye chamai ki mai po chot abo jaga khokchui mono bong tinio nai phaiye chini hogra SDF song PWD ni hogra ro engineer PW oro parano rike kaham nai thok mena ye pro po bro phai pai ha chini EMs bung sau thai bo bai jati rong beke chong ta sa jara de tu sai ye jati hom cham de phang phung khui nong nong bu sau thai ma chong tin ro su kai ye jot to dai nai le ha param ro phona jot to khusing pai yo jot to chong phai ne ro phona khak chang khusi ken no ha ke para jot to ro phona khak chai ye tin ye lam sa la ye bo da chini samono chung de phri de kam nai ye chu phona asam ma to jot to no ham bai bari khak chang Gai khamul tade bukok chong tabo gai chong ngori kok tu khanaka BJP ni kok khanaka Tipramot ni kok khanaka tabo khanalayan CPIM hashtag committee bakhakti tini kaisa সম্মেলন সংযোজকখা সম্মেলন no je hastego BJP hapang jesepan sawi tongni borni je gobang maluk rok tabo seplai jagi tongkha manthai mai tongkha je rajyo BJP ya সরকার কমিউনিস্ট পার্টি সরকার ইতবো বড় নো সেপারেট জানি তংখা তাই হাসতেও সিকলারক বেকার বাঙাই তংখা সামুংমান চাকরি খাইজারবো সেপারেট জানি তংখা गोबां मा तांसानाय रबो सेबसाब माया अकरं सिलजाका कनायदि CPIM बखाति तिनि कगलाम पान्दानति पवित्र कर सामनि क আমাদের পশ্চিম জেলার চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমাদের মানগর স্মৃতি ভবনে আমাদের মহকুমা স্তর পর্যন্ত সম্মেলনগুলো দুটো বাদে বাকি 24টা 22টা হয়ে গেছে জেলা সম্মেলনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে খোয়াই প্রথম হয়েছে এখন এর পরে এই পশ্চিম জেলা এবং আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের জেলা সম্মেলনগুলো শেষ হবে আমাদের শাখা সম্মেলন যেটাকে ব্রাঞ্চ আমরা বলি লোকাল সম্মেলন পেরে মহকুমা সম্মেলন জেলা সম্মেলন এরপরে আগামী 29, 30, 31 জানুয়ারি আগরতলা টাউন হলে আমরা আমাদের রাজ্য সম্মেলন 24তম রাজ্য সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটা প্রতি 3 বছর পর পর এই সম্মেলন হয় এবং সম্মেলনগুলি থেকে আমাদের কমিটি নির্বাচিত হয় এবং কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচন হয় এটা আমাদের প্রসেস কমিউনিস্ট পার্টির ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী এই ধারাকে বহন করে আমরা চলছি যে যাতে সমস্ত পার্টি সদস্যরা এই নেতৃত্ব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন এই সম্মেলনে খোলামেলা আলাপ আলোচনা হয় এই এবং আগামী পার্টি কংগ্রেস হবে এপ্রিলে যেখান থেকে আমরা আমাদের এই 3 বছরের কাজের পর্যালোচনা হবে এবং আগামী 3 বছরের জন্য আবার কি নীতি নির্ধারণ করা হবে কি পথে পার্টি চলবে এটা নির্ধারণ এই হলো আমাদের প্রক্রিয়া Gayang CPIM Tipramot BJP ni kok samani yagulo Congress of tini belaikhe Agartala Lila Gruinai Khorangti Salaikha Home Minister Amit Shah khana phainai tawo phiaba bini muhunyo khadumani phuruk laikha tai bini phutla bo sok laikha Horsun kha Agartala borni khorang bai Lila kha Agartala borni tini rally ni bisingtei borni khadumani ingkha Mia Home Minister Amit Shah Parliament kok satani যে কংগ্রেস বদল কক সামানি ন বেঙ্গাই আম্বেদকর হনিয়াই মাং ইংফ্লাই দङ
তাই কবুনি কক সায়া নি মানি বাই আম্বেদকর নো তুই যে এসসি বেরেমনি উপরক বরম রিয়াঙ্গো যে সংবিধান নো বরম রিয়াঙ্গো আম্বেদকর সিজাক সংবিধান নো বরম রিয়া হাই হিনো বিনি মন্ত্রী পর্যাকারদি হোম মিনিস্টার তাই উপরক নাকার সান্দি নিয়াই খরাংটি সালাইখা তিনি খানাইদি সুদীপ এমএলএ সুদীপ রায় বর্মনি কক রেলি পাইমা গলো ককটমা সাই ককটমা থুনার সাই খানার মানি কক দেখুন গতকালকে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে যে ভাষায় অমিত শাহ ডক্টর বি আর আম্বেদকর সম্পর্কে রেখেছেন, দেশের মানুষ যারা সংবিধানের উপর আস্থা, যারা সংবিধান মেনে চলতে চায়, সংবিধানের উপর বিশ্বাস রাখেন, তারা প্রত্যেকজন গভীরভাবে আহত মর্মাহত। আমরা গতকাল থেকে জাতীয় কংগ্রেস দল দাবি জানিয়ে আসছি, অমিত শাহজি তুমি তোমার বক্তব্য প্রত্যাহার করো, বি আর আম্বেদকরের বিরুদ্ধে যে কুরুচিপূর্ণ অপমানজনক মন্তব্য তা প্রত্যাহার করো, ক্ষমা চাও দেশবাসীর কাছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছে ওকে বরখাস্ত করাকে বরখাস্ত করা। বি আর আম্বেদকর আমাদের ফ্যাশন না, আমাদের ইন্সপিরেশন, আমাদের মোটিভেশন। তাদের মোটিভেশন এবং ইন্সপিরেশন হয়তো বা আদানি হতে পারে, কিন্তু আমরা আজও মনে করি দেশের মানুষের যে বলার অধিকার, চলার অধিকার, ধর্মের উপর যে যা বিশ্বাস করে পূজা অর্চনা করবে তার অধিকার, সমস্ত কিছু, রাইট টু লিবার্টি, এক্সপ্রেশন, বিলিভ, ফেথ, ওয়ার্শিপ, ইকুয়ালিটি অফ স্ট্যাটাস, এই সামান্যতা, এই সবটা আমাদের সংবিধান দিয়েছে। কাজে বিজেপির আমরা দীর্ঘদিন দিয়ে আমাদের নেতা বলে আসছেন যে বিজেপি দল সংবিধান বিরোধী। অমিত শাহর কথায় আগেও অনেকবার বলেছে, আপকি বার 400 বার मतलब हम लोग को 400 दे दो, हम लोग संविधान बदल के रख देंगे। অমিত শাহর বক্তব্য পরিষ্কার, এরা সংবিধান বিরোধী এবং যিনি সংবিধান রচনা করার অন্যতম কারিগর, ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন আমরা বলি, ডক্টর বি আর আম্বেদকরের প্রতি তাদের যে ভেতরে যে ঘৃণা যে জন্মে রয়েছে, পুঁজিভূত হয়ে রয়েছে, তা প্রকাশ পেয়ে গেছে। কাজে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি। আমরা অমিত শাহ তার কুশপুতল দাহ করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস, সারা দেশ জুড়ে আজকে বিক্ষোভ হচ্ছে। পার্লামেন্টের ভিতরে বিক্ষোভ করতে গিয়ে দেখেছেন কংগ্রেসি যারা পার্লামেন্টেরিয়ান, তাদের পার্লামেন্টে ঢুকে প্রবেশের মুখে তারা ব্যারিকেড করে ধস্তাধস্তি শুরু করেছে। করার পর পাল্টে কোনো প্রচার করছে যে রাহুল গান্ধী নাকি তাকে ধাক্কা দিয়েছে, কাকে মারধর করেছে। কাজে আমরা বিচলিত নই। আমরা মনে করি দেশের কাছে আমাদের এখন অস্তিত্বের ব্যাপার, সংবিধানের অস্তিত্বের ব্যাপার, সংবিধানকে বজায় রাখাটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য। লেট দেম রান দ্য গভর্নমেন্ট, বাট উই উইল কিপ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ক্লোজ টু আওয়ার হার্ট। রচনা করার অন্যতম কারিগর, ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন আমরা বলি, ডক্টর বি আর আম্বেদকরের প্রতি তাদের যে ভেতরে যে ঘৃণা যে জন্মে রয়েছে, পুঁজিভূত হয়ে রয়েছে, তা প্রকাশ পেয়ে গেছে। কাজে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি। আমরা অমিত শাহ এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন সাউই খানারেখা যে হোম মিনিস্টার নো সেজামানি কক बर তিনি অর হোম মিনিস্টার নি মাং কায়াব সকলাইখা জোতা বাইব বলাইখা তাই হোম মিনিস্টার মন্ত্রী কগি আবাহিরক তাই লোকবসকাঙ্গো নাকা সানি রকনি সালাইখা পরিকে তাবো অবাহিকে হাসির রাজনীতি হালগ চিকন চিকন যে রাজনীতি বদল তংনাই রক তিনি সারাই সারাই সাইখানরেখা যে বড় করি जों আন্দোলন খাইনাया যে গতৈ করিও মুসরম গথুমিয়া फियाबा कबैनो तै तंनाय रक बरक हिसाबै जवाब मा खायो जों बरक बायो सा जवाब खाया अ कक सानायखा तैके बिया सालकिया सिगां पलिटिकल पार्टी खालायनाय जे त्रिपुरा डेमोक्रेटिक पार्टी
ना स्टेटहुड डेमोक्रेटिक स्टेटहुड डिमांड स्टेट डिमांडहुड पार्टी से स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी अब स्टेटहुड डेमोक्रेटिक पार्टी अब के अगुर डेभलपमेंट टीम मोजा पार्टी तिनी प्रेस मीट खाइनाय साका जेबर थानाय 11 तारिख डिसेम्बर दिल्ली नि जंतर मंतर तिप्रालैंड सानि खरांति समनि क खनाय बर सानिका ताम सानका ताइता मोहनि साका आ दिल्ली नि जंतर मंतर डिसेम्बर दिल्ली जंतर मंतर दरनारिका फेडारेशन फर न्यू स्टेट नीति आरो रोमानिनो तिनी फोकस खाइना नै तिनी 19 तारिख ना फोकस खाइने फोकस खाइ जों ताम ताम खा एवं तिनी थानि लिस्ट म फाइका स्टेट रिअर्गानाइजेशन कमिशन नि 22 टा स्टेट सानु ताउजरा आमा लिस्ट दङ एवं तिनी तिप्रालैंड बो आबो दङ गोबां राज्य आबो उंनि मानो ओंखाय जों ताउ खाइते खाइते हयतो बीजेपी ना आमालो याफानो कांग्रेस आमालो फन उंनि मानो जों आबोनो कन्टिन्यू तिनी भয়েস बखुक्ति जों साइथानाय एवं ताउ चिनर बरफ फायानि कारण दङ आंगाजिबो साका चिनर गतै गतै मिश्रम दुथायरा एवं जे जायगा सत्य आरो बरफ कम न फाया ओंखाय ताउ जों आबो बुखाबाया जों तरक तरक खाइथानाय जा आगामी दिन न आंदोलन ल बहाय रखनाय आंनो तो बरफ फायके आंदोलन बरफ करिखा आंदोलन करि हा गोबां अर्गानाइजेशन फ्राव साइड रखनो नका आसो सिमिन मीडिया रो रिंग रिंग प्रेस मीट खाय हाय साव न काम खिन जे आम हाय आमरा न तै नों ताम अच्छा पब्लिक आरो थांखाय पब्लिक तो आनो रेस्पोंड नांगमले फायदि जों तागे आईपीएफ टिफ्रांग तो जीएस आईपीएफ फेबे नगो नगो खरक काम बो जों मीटिंग खायका माइक बालिबो मीटिंग खायका आबो खायते खायते से आईपीएफ टिबो चांगांले पुलाफोर बरगा दंबा त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा 8,000 से मानो लोकसभा 2009 उलो 2014 अंकाय तेलंगाना नि नबार और सिटाका बरो कवर जाका आ कवर बायजमान तै अरनि इनको सीपीएम तो एंटी माने डिमांड रक नाया गारो चिन बरो सिकला रक बिसोरखै सिकला रक बेलखै बुखांखा किन्तु आबो हाय हाय न्युखुंनि केसा केरेंगो लांमा सासुलांगो खा रेशमी देबरमा लरनां मियाबो चाराय कायसा बहांसागारि क्लाइमनि कक्तमा साका नय बसनि खुवायो गायां हाय हाय तिनि लांमा सासुलांजाव खा खरकसा साकनो दा बथारका एबा बुइ दा बथारका एबा नगदा वाলাই बथारका उसकां केतो कायसा कक्तमा मिया हर केतो नर जीबियो नु खना खरकसा बसाय बिहिनो सुवां नि नि यांगमा बाय बुइ लेंग्रि ताबो कक जब जब मायानि तमनि अरबो जीबियो गे तिनि हानि हाय कि प्रसारि खबर काकाय रेशमी देबरमा मुंगि अर लेम्बुक सरानि सिपाइ पाराओ बखौ तमो रेशमी देबरमा लांमा सासलां जावखा बिसिङो कुंमा कक्तमा तंना फियाबा जीबिनि जे डाक्टर साख्लाय माके कटक सरैनो थैका फियाबा नखुनि बुखाक्तै सामानि गाके बिहि चावै थैकेना हनि रगो खाकामानि कक मिललाया खापेलायानि तंगो उगलगो कुंमा कक्तमा तंगो फियाबा आं बार साइ फाइ तमनि जे बर खरसा अ हासाकाव फाइमानि बेलाय के कष्टनि मिसिंति फायो खरसा बुमा बुफा नि आदर पुसिमानि जरा कलम नासिकमानि तैजलमानि एगुलो आ जे आसो कष्ट खा आसाइमानि द कलाइ साख्लाइनाय जे सासुइ थांमानि बा थैलाइमानि बथारलाइमानि अब बेलाय खेनो सिनि बागै तालिखा हामयानि क अवश्य बरर खासागा थांना हानाय फैमा जागो जे बथारलायो थैलायो अबनि सिनि खासामाखौ तै बाबिसा फासिं सिनि एसटी रंनि परसेंटेज कमुङै दङ जराव अबाके एरें थैलाइमानि बथारलाइमानि बेलाय खेनो हदाव हामिया मारि कलायो आव बाय बाक्सनो जों कायसा नुखुंनो जदि सुसाइनाय खांके कायसा नुखुंगो बरफ जतनो काहाम करन तंमामनि आव कायसा कायतरनि गिफ्ट सकापसि केबलनि याक खरा कम्पा आसाया मुसिया तंना मुसिया तंमा तंगो जाव किन्तु नों याक काहाम तंगैबो अ संसार तंनानि सिके से बुजागोगे नों हाइतालिखा हामिया ताइकरिखा आबुर बायनो अब हाइरक बाय हाजार तंबायदि सागनो थैमानि हाइ सागनि हासाकानि कतर जे सुमसक माहाय आबो ताइकरै तामनि हिनबा नों खरकसा तंगो हनै नुखुङो उंको अन्न बरर खातुङै तंमानि नों करिं माबाय बाबिसा फासिं नकनि बरक ननो नों दुखुरि कलांखा तै बाबिसा फासिं जे नुखुङो आजिमुं तंगो बाहायनो
খরচা তং মানে খরচা আজিমুং কিন্তু ও আজিমুং পরীক্ষা উল্টা বারদেন এই থাকাতে বিনি বদলা বইমা আজিউই কাইসা নুকুং চলিনা বাগै আওয়া হাইচিনি নুক খরচা বড় কাইসা নুকুং কাইসা কামি কাইসা হাসতে নি সম্পদ হনজাগো বড় আগুনি বড় ন মথাংনা বাগै জবা খানি তমজারাও বড় নব থালাই মানি থিলে মানি ব্রেকেন চায়া কানাগে তিনি আপাতি মুনিতি কিসাপাও Rashmi Debbarma patient, Mrs. Rashmi Debbarma, 26 years, উনি লেপু ছড়ার বাসিন্দা। আমরা এখন পেলাম ওরা নিয়ে এসছে ব্রড ডেড অবস্থায় মৃত। আমরা ইয়ে করলাম ইসিজি করলাম, ইসিজি করে আমরা দেখলাম উনি মৃত। ওনাকে ওরা নাকি বাড়িতে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় দিয়েছে, মানে ফাঁসি দিয়েছে, এই অবস্থায় ওনাকে পাওয়া গেছে বাড়িতে। নাকের মধ্যে রক্তের দাগ রয়েছে, এগুলি কি? এগুলো ওই হ্যাঙ্গিং থেকে মাথায় চাপ খেয়ে অনেক সময় ব্লিডিং হয় নাক থেকে, ওইসব কারণে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বাকিটা পোস্টমর্টম করলে বাকিটা জানা যাবে কি কারণে মৃত্যুর এক্সাক্ট কারণটা কি, হ্যাঙ্গিং বা অন্য কিছু, কোনোরকম সুইসাইডাল হোমিসাইডাল যে কোনো একটা। খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস নি নখা সালনাইনি থংমুং চেংমানি তিনি পাইখা আস্তাবলनि নখলাও সংসাজাক তিনি ক্রিকেট দক্ষিণ জেলা চ্যাম্পিয়न नोंखा তাই উত্তর জেলা চেনখা ফাইনাল ফুটবল অঙ্কে 29 জেলা চ্যাম্পিয়न नोंखा দক্ষিণ জেলা রানার্স টাগ অফ ওয়ার 29 জেলা দুইটা বেদেগন চ্যাম্পিয়न नोंखा আমনো কারবে অ্যাথলেটিক্স যে খরচা থাংমানি জাগাও দাল বিদাল বেদেগন বাতাই মুংবো উংখা ওলো কপ্লাই রগ সকাদিয়া ফরজাখা পাইমানি পান্দাও হদা হামকাইতে হদা রংনাইকুনি মন্ত্রী টিংকুরাই ত্রিপুরা মহিলা কমিশনनि চেয়ারপারসন জর্না দেববর্মা সরমানজাখা হাস্তে গরাঙ্গে ইয়াকুয়াকমায়া খেরা কম্পা কানা রত্নতি যে থাংমুং তিনি গোबां বড় মানতাকমানি বিসিংতি অ পান্ডা পাইয়াই গ্রাখা অবাহাই পান্ডানি বিসিংতি বর্ণ লেখা পড়াও কাহাম পড়া খাইয়াই মার্চ মানে রঙ্গ সকাল ইয়াফারি খাবাসার জাখা আবাই কেন তিনি এনইসি অধিবেশন নতি করাক নাইবা থাংখলাইয়া থাङि हास्तिनि पुलिस दागि भागखरा अमिताभ रंजन साखा जे আগরতলা আমচাইनि गोबांबा नक हु बिल्डिं যত জায়গারগনো করাক নাইবা থাংখাই নাহাজাগি দंखा তিনি আগরতলাसिम आसाम लाहार कतर खयरपुर दखल पातिमुं काइसाव मालकुं थुताय 60 बछरनि बोरै खरचा लांमा सखा बजंनगर थानानि पुलिस साखा थैनाय बोरैनि मुं असादास बि नक खयरपुर बफुङो खयरपुर बेंक बिनि बुरा बाता तिसाना फाइमानि गारि टकाव क्लाइनाय लांमा सासलांजाखा इंकाय আগরতলাनि তিনি সিপিএম हाबानाव बसकांगो सालथां जिल्ला कमिटिनि सम्मेलन संजाखा नायरक्रांनि मानजाखा सिपिएम नि पलिटब्युरोनि आदं मानिक सरकार त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बैंक नि चेयरमैन अंगै चंजाखा नागादिराज दत्त আগরতলা पोस्ट अफिस चौमुनि बैंक नि प्रधान हाबानाव कतर बन पानानि बिसिंति लामसुगिनि हाजाखा खालदादे कुकसं हास्ते बेरेम तामो तिरिं नैयाय पालानिया बागिने पद्मबिलनि ब्लकनि पागलाबारि एडिसि भिलेजो 21 तारिख डिसेम्बर सानजा जराव हर हपुं पान्दांना थाङि दं हास्ते बेरेमनि त्रिंटेर आरो तंनाय हास्तेनि हास्तेपा इन्द्रसेनारि दिनालु ताइ बुबाग्रा प्रदकिस देबरमा मन्त्री रतनलाल नाथ मन्त्री अनिमेश देबरमा खबै हास्ते मन्त्री सभानि कौमा मन्त्री मानजानाय हिनै सावि खनारका सांग्रं साल पागलाबारि और रामचरगात त्रिं सेलिब्रेशन कमिटिनि साथांबाय कायसा कक्टनि पान्दाव इंकाय रंजित देबबर्मा पान्दाव जामुं मोसामुं रग बाहायो तंबायनाय ताइ मुभमेन्ट फर ककबरक हुकुम मिशन नि आदं रग मानजागनाय हाय हिनैयो तिनि साख्लायमानि कक्तमा फियाबा yang abai keno asarambaरि ingyakai रामचंद्र गातन करं जागाव कतर तिरिं पान्दा तंगना थाङि दङ फियाबा तिरिं नो जे बरक रक संसाका मुभमेन्ट फर ककब्रक बरकाकले स्टेट लेभेल कोनो पालाइया ताई बरक उक्लुगो पालाइया माने उक्लुगो कारण प्रेस मिट सुनपुर साका जे स्टेट लेभेल पान्दानि खाइगांके हासालनि बरक फाइलायो अर इंके फाइलाइगांके न नगो किफिलि थांनानि माया अर ग हपुं तंलायनि हिंगाके न बाक्साबा नंलायो सालायो तमुं सित्रा ngै थाङो nya ke tebo raja saya ti samurong ngo abuginyo state level kaya ni saklaima jagawo
जे जागाव स्टेट लेवल कायो डिस्ट्रिक्ट लेवल एबा जान काबि लेवल काखे आरो नो स्राबसा तिरिं नाय जाय बारताबो नो पाइखेके जाजे नगो थांलाय मानो ए आबाहाय कायसे वान सुबुंबाय काया तंमासे किन्तु अबाहाय जागारागो के हपुङाय काय दङो आबुगिनि सिगां बारिया नो गटना नाय एबा बरम देरानाय दुखुमानाय नि सायाव दंदिबो हपुङाय खाय नै माने आबु चिन बागै तालिखा हामेनिको ताइ कायसे कक गे जान मुन्दारं नो हपुङाय तेबो सुजुग्रै तमा खलाय हराय थगां पान्दां मानि ताइ ओ हराय पान्दा खलाय मानि बाय गोबांमा जेराय खनाय रक बाक्साबा कमाओ बाक्साबा खालायो बाक्साबा एक्सिडेंट नंलायो आबाय गोबां जंजाल दङो किन्तु बालाय खेवाना मा सिंसाको अबाहायनो कतर हपुं कालिमानि आबनो चिन्तालिका हामिनिको जेसे साइबो नोकजक सिजा ग्रबनो आमाके काइ दमनि बाय ताइ बाबैसा फासिं 22 तारिख गेतो त्रिंग नो जदि बिसिकताल निरम खाके 22 तारिख को 1 तारिख लायो आ जे त्रिंग पांजनो किटिंगि नो टीएसएफ दिबो खाक्तै जे एप्लिकेशन नजंगनि टीपीएससी बोर्डो काइसे कम्बाइन एग्जामिनेशन न तमनि न तमो थागे रेखा गताय टीटीएडीसी हापांगाके 22 तारिख नो सालसा सरकारि छुट्टी घोषणा खलाइजाक टाकलाय भाइनो साकलाय रिपिका तिरिनि जरानको पन्तरन पाइखा फियाबा किसा आवै मुं तमदरनि बागै नायने दि ताबुनि अबचाबो মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 20 থেকে 31 ডিসেম্বর হতে চলেছে বিগেস্ট সলিটার ডায়মন্ড শো, যেখানে থাকবে নর্থ ইস্টের বিগেস্ট সিঙ্গেল স্টোন অ্যান্ড মাল্টি স্টোন লার্জ ডায়মন্ড শোকেস। পাবেন সোনার গয়নার মজুরিতে 20% অফ আর হীরের গয়নার মজুরিতে 100% অফ। তাছাড়াও প্রত্যেকটি কেনাকাটায় শর্ট গিফটস। অফারের দিনগুলোতে প্রতিদিন শোরুম খোলা থাকবে। আজই আসুন আমাদের আগরতলার শোরুম হরিগঙ্গা বসাক রোড নিয়ার কামান চৌমুহনী এবং উদয়পুর শোরুম সেন্ট্রাল রোড অপোজিট চক বাজার। गाय खाबर तादे बुखुक सं जतन त्रिं पालाइयो पालाइदि फियाबा देरामुं बसकांगो फनि साइमान तंगैना याप्रि उसलोदि हपुं तंगने नाइया बारता जरा को तमो बाजि सलाइके स्राबसा तंगै न फाइबेबायदि हाजालता थांबायदि बाइक चालुइदा थांबायदि बसा बोरै रंनै चलारनो फांथुं जेरायरं टाया करबायदि अबाहाय हरगो ता कारण बावसा फासिं बांलादेश निबो आमपाइजाक ते बावसा फासिं गुबुन दफाराव निबो अबनो नासलै तामो बेनार सिलाइ तंलायो के हजार तंबाय जदि बो फारो खगै होई थांना हमफानो बाइक टाया फारजादि तिनि बागि आसुनो ककसारि अरनो बासिवनो जतना हाबाय